satu box ini bisa 150 dB SPL-nya gitu. Ya, kayak speaker pasif tapi powernya di dalam. 4 kiri, 4 kanan, bayangin itu. Mewah nggak kaleng-kaleng ini sistemnya. Kira-kira segini doang. Nah, jadi sekecil ini, tetapi barang yang compact, enteng, bisa ngedrive 150 dB satu box. Kebayang kan? How powerful. Power, clarity, definition, long throw, lightweight, compact, the most amazing sound system available today. Halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Joshua Yan dari Pro Media Inovatif Solution Channel, your trusted pro audio partner. Ini luar biasa sekali. Anda tahu saya ada di mana? Yes, this is launching product of Meyer Sound Panther. Nggak main-main. Kita lagi diundang di Shanghai. Dan saya sedang ada di hadapan Open Door Stage di Disneyland Shanghai. Dan di depan saya sudah ada Meyer Sound Panther. Ada sistem apa saja yang di sini, kita akan bedah, kita akan grebek sistemnya. Dan pokoknya netizen se-Indonesia Raya, ini sistem sih luar biasa. Tunggu tanggal mainnya, kita juga akan bedah nanti di Jakarta. Yuk, kita akan lihat ada apa saja yang kita bisa bedah, grebek sistem. Ini kita lihat dulu ya, dari sisi kiri dan sisi kanan. Nah, itu ada 14 kiri, 14 kanan. Box Meyer Sound Panther. Dan di bawahnya nanti subnya ada apa saja. Saya akan ajak teman saya, Hopeng, tamu yang akan ikut membedah mengulik sistem Meyer Sound. Siapakah dia? Oh, siapa dia? Let's go. Kita lihat dari deket dulu nih. Si subnya kayak apa sih subnya? Nah, ini 2100 LFC. Ini tongkrongannya nih. Nah, kayak gini tongkrongannya. Tuh. Yes. Salah satu desain logo yang khas banget dari Meyer Sound Panther ya. Itu semuanya ada kelihatan wave-nya dari Meyer, kayak logonya Meyer. Nah, netizen bisa jelasin nih, bagaimana membedakan dispersi dari Panther. Ini kelihatan sekali. Di sini kalau ada Panther dan tertulis 80, ya itu adalah berarti sudut horizontalnya yang 80 derajat secara horizontal. Sehingga itu dipakai biasanya untuk long through. Dan ini karena ada 7 Panther yang ada di bawah untuk front fill, sehingga dia butuh sudut yang lebih kecil. Oke, saya akan ajak teman saya. Di mana nih? David. Fit. Halo Fit, apa kabar Fit? Di mana-mana ada. Jauh-jauh di mana-mana ada dia. Dia omnipresent gitu. Jadi omnipresent tuh di mana-mana ketemunya David lagi, David lagi gitu. Iya, itu namanya Hopeng itu 4L. Lu lagi gitu. Mantap. Fit, seru nih Fit. Kita diundang di Meyer Sound Panther. Ya. Oke, tadi kita lagi bedah sistem Fit. Sesuatu yang menarik, kita mau ngomongin tentang subnya dari 2100 LFC. Ya, ini kan berarti 21 inch ya. 21 inch. Konsep dari penataan sub ini, Fit. What do you think? Apa yang bisa kita lihat dengan ini penyusunan seperti ini nih, dari 3 nih? Iya, ini. Nah, coba dari sana ya kita lihat. Nah, itu. Coba. Ini dibikin ini namanya configuration, namanya Enfired configuration. Jadi ini tugasnya untuk bikin subnya jadi cardioid. Jadi subnya dijajar ke belakang, gitu ya. Dijajar 3 ke belakang. Nah, unit yang 0-nya yang belakang tuh, terus depannya ada di delay lagi supaya datang di depannya bareng, tapi ke belakangnya dia cancel. Datang ke depannya bareng, tapi di belakangnya dia jadi cancellation. Ya. Jadi kayak ini ada jaraknya nih, jaraknya dihitung seperempat wave biasanya, seperempat wavelength. Seperempat wavelength, lambda ya, panjang gelombang ya. Jadi kalau kemarin yang dipakai di ballroom kan gradient array. Gradient array itu satu side gini tapi ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Kalau Enfired semuanya ke depan tapi pakai delay sama jarak. Nah, bagaimana dengan konsep dulu kan Meyer terkenal juga itu. Wah, itu konsepnya Meyer Sound tuh gitu. Netizen taunya si Meyer tuh dijajarin nih horizontal gitu, memanjang di depan
Oh, itu line sub disebutnya, ada lagi. Oke. Jadi Netison ya, itu tadi Enfire configuration. Yang ini line sub gitu. Nah, aplikasinya gimana, Fit? Kalau itu dibikin line sub gitu? Kalau line sub sih dianggapnya kayak sub center gitu ya. Tapi dia dibikin melebar supaya ininya ada pattern controlnya juga gitu loh. Dia lebih narrow tapi dia rata panjang gitu. Sorry, intinya kita tidak bisa membedakan ini pasti lebih bagus, ini pasti lebih jelek antara line. Enggak, tergantung butuhnya sih. Iya. Butuhnya. Nah, kebutuhannya seperti apa? Itu yang. Ya kalau ini kan sebenarnya sub simple ya, sub LR, cuman ini dibikin cardioid aja supaya dia nggak bocor ke panggung. Kalau ini nih. Ya. Nah kalau line kan dia lebih untuk coverage ini semua, tapi ya subnya kan melebar gitu kan, nggak semua panggung bisa pakai sub seperti itu. Kayak ballroom kan nggak mungkin kita taruh subnya line di tengah. Misalnya contoh kayak gitu tuh. Kalau ini mau dibikin line juga kan dia harus ada barikadenya lagi segala macam. Ya tergantung kebutuhan sih sebenarnya begitu. Ya. Ada plus minusnya juga ya. Ya. Dengan line subwoofer tentunya bocoran ke panggungnya juga jadi rada banyak ya, karena banyak, kan omni banyak. Ya, kecuali kalau line-nya dibikin cardioid lagi misalnya, nah itu. Tapi kalau line yang single pasti ke belakangnya juga banyak gitu. Oke. Karena di depan belakang. Nah, Netison ini tadi sepintas dulu ngobrol tentang pemasangan subwoofer. Ada line subwoofer system, ada Enfire subwoofer system. Nah, sekarang kita mulai ngomongin spesifik ke Panther-nya nih, Fit. Ya. Bantu jelasin dulu ke Netison buat Panther dan apa kelebihan, kekurangannya, dan apa jeroan isi dari Panther. Oke, ini Panther ini speaker Mayer yang paling baru. Jadi dia penggantinya Leo lah ya, kira-kira penggantinya Leo. Nah, drivernya 12 inch. Keunggulannya dia adalah dia ringan banget, beratnya cuma 68 kilo. Powernya juga irit, yang biasanya mungkin kalau sistem pakai 2 atau 3 genset, ini mungkin bisa dengan 1 genset misalnya gitu, saking dia iritnya. Terus kedua, satu box ini bisa 150 dB SPL-nya, gitu. Nggak kaleng-kaleng. Tuh. 150 dB per box ya. Dan tadi gue lihat di technical spec-nya SPL-nya 150, beratnya persisnya itu 68 kilo. 68 kilo. 68 kilo. Jadi dia kayak speaker pasif jatuhnya, kayak speaker pasif tapi powernya di dalam gitu loh. Itu yang gue mau jelasin ke Netison, Fit. Bayangin tuh. Sebagai gambaran aja ya, J itu kira-kira 61 kilo, hampir sama beratnya. Itu J yang sama-sama 2x12. SPL-nya baru 145. 145 ya. Lalu di NBGSL itu 2x14 inch. Ya. Beratnya sudah, waduh, lipat itu, udah hampir cepet. Ya. Masih pasif, tapi SPL-nya mentok-mentoknya 149. Ya. Kita bandingin sama brand sebelah juga, ada L Acoustic. Ini kita bicara di premium semua ya, gitu ya. Memang kelasnya di situ kan. L Acoustic itu K1 yang paling gede itu 2x15 inch, maksimum SPL-nya 149. Jadi Netison bayangin ya, Netison se-Indonesia Raya, wow. Ini nggak kaleng-kaleng, 150 dB, berat body speakernya cuma 68 kilo, size-nya kelihatan ya, nih ya, saya ada di, supaya tahu gambarannya ya, dari jauh saja ini, nah kira-kira segini doang. Nah, jadi sekecil ini, tetapi barang yang compact, enteng, bisa ngedrive 150 dB satu box. Kebayang kan? How powerful Mayer Sound Panther Ace. Sexy shape, right? Waduh, itu kalau Netison ngomong semok ini, semlohai. Tapi bukan semok yang gede, tapi benar-benar sexy shape. Nah, itu kalau kita lihat untuk yang posisinya ditumpuk dua seperti ini. Tada! Nah, itu dengan background Mayer Sound. Itu waktu di stack itu seperti itu. Mayer Sound Panther. Now is the most lightest speaker, the most loudest speaker. Jadi udah nggak ada yang lain. Bener-bener
Meyer Sound Panther, udah paling top of the line dari Pro Audio speaker saat ini. Gitu ya, Fit ya, kira-kira ya? Betul, kira-kira. Gitu ya. Oke, sekarang kita mulai ngobrolin elektroniknya nih, Fit. Menurut lo apa nih fitur kelebihan dari Meyer Sound System itu? Karena dia sudah aktif dan kita udah pernah bahas juga di konten-konten kita sebelumnya, kelebihannya dengan Milan AVB, Audio Video Bridge. Yuk, jadi ini tadi di FOH dia pasang 2 Galaxy tuh. Ya. Galaxy yang pertama nanti untuk koneksi lewat analog, yang kedua yang lewat Milan. Nah, di panggung juga sama nih. Di panggung dia pasang Galaxy-nya juga 2. Ada yang analog, ada yang Milan. Jadi drive ke speaker itu dia pakai 2 kabel, analog sama UTP. Tujuannya apa? Dia ada main sama backup. Jadi just in case salah satu have trouble atau apa, audionya nggak akan putus. Misalnya Milannya error atau apa, analognya bisa ambil alih gitu otomatis. Dia bikin sistem seperti itu. Jadi makanya kenapa dia pakaiin di sini per side-nya 2 Galaxy, di sisi sana juga 2 Galaxy. Ini ada yang spare aja, dibawain spare YouTube. Jadi gitu. kalau ditulis di situ analog itu kita standar seperti DLMS biasa gitu ya. Kayak yang di ballroom kemarin kita pakai analog. Jadi itu DLMS saja, Digital Loudspeaker Management System. Sedangkan kalau digital, nah sekarang yang digitalnya Milan AVB, boleh tolong di-spill sedikit teknologinya, Pak? Iya, jadi kalau pakai Milan kan audio masuk di sana tuh, habis itu dia masuk switch nantinya. Masuk switch yang support AVB seperti Luminex atau apa, habis itu dia tarik jalur data aja ke sini. Mau pakai optik atau mau pakai LAN, di sini ada switch lagi nanti. Ada switch lagi untuk masuk ke Galaxy-nya. Dari Galaxy ke sana juga pakai LAN, ke masing-masing box itu pakai LAN semua begitu. Pakai kabel RJ. Nah ini Netisound ini kan dari tadi lu ngomong SWAT switch gitu. Pak, ini di dunia live sound kita nggak pernah nih, bingung nih ketemu SWAT switch ini. What is switch hub itu tuh apa itu penjelasannya? Switch ini ya alat untuk apa? Menghubungkan peralatan network. Sebenarnya switch itu kita pakai di rumah, mungkin kita nggak tahu aja ya, kayak internet. Pasang internet di rumah, router itu kan sebenarnya gabungan antara router sama switch kecil sebenarnya gitu. Nah bedanya di sini switchnya switch khusus lah, istilahnya switch yang memang kalau switch khusus, kita sebutnya switch tuh dia lebih jack RJ doang gitu isinya, itu switch. Nah sebenarnya dalam kehidupan kita sih kita pakai switch, internet semua pakai gitu. Nah itulah kelebihan si Meyer Sound sekarang ini, karena semuanya digitalisasinya sudah semakin compact ya. Semua by network. Nah, ada pertanyaan dari beberapa netizen nih di kolom komen, ada yang tanya Japri juga gitu ya. Jadi sebetulnya sistem Meyer Sound yang sudah Milan AVB tanpa DLMS pun kan sebetulnya bisa, cuman butuh switch hub doang gitu ya. Milan AVB itu sebenarnya jalur untuk mengirimkan audio. Sebenarnya ya. Nah kalau LMS itu kan prosesor untuk melakukan adjustment ke speaker, contoh mau EQ, mau delay segala macam. Nah itu 2 hal yang berbeda sebenarnya. Milan AVB itu kita anggap sebagai pengganti kabel. Kita anggapnya begitu tuh. Tapi kalau LMS atau Galaxy adalah prosesor unit, so it's hal yang berbeda. Gitu. Jadi tetap ya dua-duanya diperlukan. Betul. Gitu ya. Jadi itu jalannya kalau Milan AVB, sementara di LMS kita tetap memerlukan audio processing. Gitu kecuali kalau saya masang speakernya memang nggak perlu apa-apa, nggak perlu EQ, nggak perlu terserah, nggak pakai LMS. Bisa, tapi kalau aja, selama kita masih butuh crossover, kita masih butuh EQ biarpun sedikit, kita butuh delay, ya itu tetap perlu, LMS itu tetap perlu gitu. Ibaratnya begitu. Nah, apa tips and trick dari seorang David Sabariman nih dalam mempersiapkan sebuah sistem yang sudah kita bicara sekarang nih, Fit, udah digitalisasinya kan udah luar biasa. Advance, sudah pesat banget gitu ya. Apa yang mesti dipersiapkan dulu nih? Ada orang, gua mau beli nih. Ya yang pasti kalau ngebangun sistem, sebenarnya ini udah dari dulu ya. Sebenarnya memang yang benar kita mesti tahu dulu kita mau bikin sistem buat apa nih. Misalnya buat konser. Oke, konser tempatnya seberapa besar? Itu kita mesti tahu dulu kan. Nah, kalau contoh kayak di Meyer kan kita punya map namanya, software-nya namanya map. Saya lupa artinya apa ya, map itu acoustic prediction something gitu. MAPP cuman yang baru kan map 3D. Nah, jadi kalau saya biasanya kalau kita mau ngedesain atau apa, kita bikin dulu tuh tempatnya seperti ini, jaraknya berapa. Nah, terus mau pakai speaker apa? Pakai Panther misalnya ya. Kita bisa susun di situ tuh. Mau pakai Panther sekian, misalnya 10 unit. Nah, dari situ kita bisa
prediksi splaynya harus sekian derajatnya sekian sampai dapat rata kayak gitu-gitu. Itu kayak gitu-gitu. Jadi bangun sistem itu ya kita mesti prediksi dulu segala macam, baru setelahnya kita deploy, kita pasang, kita tune gitu. Prosesnya kira-kira gitu. Oke. Ya memang ini salah satu teknologi yang paling advance hari-hari ini. Bahkan Meyer Sound sebagai produsen premium speaker yang paling duluan sudah menerapkan teknologi Milana VB, ya, betul ya? Betul ya. Gitu. Dan sekarang ISE kemarin di Barcelona launching, bahkan DNB dan L Acoustic bekerja sama dan mereka mulai menggunakan Milana VB. Ya. Kemarin gue juga sempat ngobrol sama Nabil, sebetulnya dia udah pakai tuh Milana VB, tapi masih waktu itu menggunakan powernya LA12 nih, L Acoustic misalnya gitu ya, karena memang sudah FVB compatible, gitu ya. Nanti kita akan bicara lagi tentang apa switch-nya, kenapa Luminex, apa pilihan yang lain, dan juga kita akan ngobrol di FOH. Di sini galaksinya ada 4 ya tadi ya, dan kita lihat nanti di belakang apa aja dan berapa banyak galaksi yang dibutuhkan. Fit, sambil jalan-jalan lewat sini, Fit, kita review dulu barangnya yang ada di panggung ini nih. Tadi kita udah ngobrol dan nanti kita akan bedah lagi sama Scott Gledhill, International Sales Director dari Meyer Sound gitu ya. Apa saja yang ada di sini? Yuk kita lihat. Totalnya ini front fill nih, ada 5 ya. 1, 2, 3, 7 sama 4, yang di atas 5, 6, 7. Waduh, 7 ya. Jadi 7 itu front fill. Front fill ya. Oke. Ini ada 80, jadi ada berapa jenis si Panther, Fit? Panther itu kan ada 3 jenis ya, long, medium, sama wide. 110 ya kalau untuk Panther ya. 120 ya. Kelihatan soalnya. Jadi itu biasa dipakai untuk box yang paling bawah tuh ya. Iya. Netison lihat ya, itu kan ada. Jadi itu dengan horizontal yang lebih lebar itu biasanya dipakai untuk near field gitu. Netison ya, lihat ya, itunya tuh build quality-nya barang premium itu memang nggak kaleng-kaleng. Finishing-nya, lalu cat pengecatannya, lalu body-body untuk portable sistemnya, lalu di bawah itu ada touring system yang paket dari Meyer Sound itu sangat komplit sekali. Lead-nya juga komplit. Ini yang selalu jadi pertanyaan ini. Orang di Indonesia dengan big system seperti ini, dengan luasan kayak gini konser, orang itu ketakutan karena wah nanti kalau kehujanan gimana? Nanti kalau bocor gimana? Nah inilah yang sering kali ditakuti oleh para netizen gitu ya. Nanti kita akan lihat dari dekat yang Panthernya, bagaimana sistem perlindungan dan proteksinya. Untuk brand sebesar Meyer Sound tentunya ya nggak mungkin lah mereka nggak mikirin dengan investasi dan R&D yang seperti ini. Mereka dipakai oleh Metallica, mereka dipakai Ed Sheeran, big name, artis-artis besar, dan mereka touring di banyak negara, pindah banyak kota. Kalau hujan gimana? Sebetulnya itu sangat aman sekali. Seperti di Indonesia contohnya, ada GSM. Itu rental yang paling besar, punya gudang garam, dan menghandle untuk event-eventnya sendiri aja sudah kewalahan gitu ya. Mereka punya Milo, 2x15 kalau nggak salah itu one of the biggest system pada zamannya itu. Ya dipakai hujan-hujan di Indonesia juga. Problem nggak sampai sekarang? Ya nggak problem gitu. Kenapa? Karena sudah diperhitungkan mereka itu IP rate-nya sudah ada. Sehingga kalau kehujanan, kepercik, sudah aman. Kalau misalnya ada digantung di atas, lalu tiba-tiba hujan, bagaimana perlindungannya supaya nggak kena di konektor-konektor sistemnya? Apalagi di depan grillnya, bagaimana mereka menahan airnya supaya tidak ngantem ke cone driver dari kertas dari si speaker itu, semuanya sudah dipertimbangkan. Jadi buat netizen se-Indonesia Raya, jangan ragu, jangan takut, silahkan kontak juga saya atau mungkin Japri kalau membutuhkan sistem Meyer Sound, Panther, dan seluruh keluarga dari range produk Meyer yang lain. Oke, kita nanti akan review di FOH-nya, front of house, ada apa saja di sana. Tadi kita spill baru lihat Yamaha PM10 ya, Fit ya? Iya, PM10. Jadi ya, PM10 sama seperti yang di konten kita sebelumnya di Ballroom XX1.
Sampai ketemu nanti, kita akan kulik sama-sama di FOH Control Room. Welcome to launching product of Meyer Sound Panther. Push! Halo netizens Indonesia Raya. Masih bersama dengan saya Yoshua Yan dari Promedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Nah, sekarang saya lagi ada di FOH yang seperti saya jelasin tadi, dan saya sekarang sedang bersama Charlie. Hello Charlie. Hello. How are you? Very good. How are you doing? Finally, I meet you again after ISE in Barcelona. Yeah, great to see you again. Great to see you again. Oke, netizen, Charlie ini adalah technical support dari Meyer Sound. Oke, dan saya ketemu dia kemarin di ISE di Barcelona. Jadi sekarang kita akan ngulik bareng langsung sama technical supportnya Meyer Sound. Khususnya kita bicara tentang Panther. So, Charlie, could you explain to our community in Indonesia, our pro audio engineer, we call Neti Sound. Okay. Say hi to Neti Sound. Hey, Neti Sound. How are you? Okay, Charlie, could you explain to us what's the system that you bring, especially for the electronic and the software base of the system? Okay. So this is a system entirely being processed by Galaxy DSP processors. Okay. Which is this one, yeah? Which is this unit here. We're running a redundant system, so we have this top unit providing Milan audio signals, taking the feed from front of house and distributing it out to our some more Galaxy processors at stage. This device is connected via Milan AVB down to the stage, and then from Milan AVB, from the Galaxy processor up to our Panther array speakers and 2100 LFCs. So could you explain to us why you need 2 units of Galaxy 816? Why 2? So in this setup, we're using one processor as a main and to send to the stage, and then this is a redundant backup, so that if there was a fault on this Milan network, we could mute it and unmute our analog system, which is a fully redundant processing, fully redundant network switches and fiber optic cable, and redundant cable, analog cable from the processors to the amplifier speakers. Okay, so actually we can use only one, we have the redundant, ya? We have redundancy. Okay, so Neti Sound, jadi sebetulnya ini sebuah SOP, standard operating procedure dari sistem besar seperti ini. Mereka selalu menyediakan redundant atau backup unit. Jadi sebetulnya kita bisa pakai satu aja nih Galaxy. Makanya tadi di depan itu ada 4 kiri 4 kanan, bayangin itu mewah nggak kaleng-kaleng ini sistemnya. Jadi 2 untuk main, 2 untuk backup gitu ya. So this is main and this one for the spare. Exactly. So could you explain about the software, how to control the system using the software of Meyer Sound Panther? Yeah, so our screen is not misbehaving slightly. Let me see if, there we go. So we can use our Compass control software, which can access all of the processing power within our Galaxy processors. The functionality is all built into this one overview page. We can see we have 8 input channels, some mute, gain control, delay, and some EQ processing for all of the inputs. There's a matrix mixer which sends our input signals and routes them to our output channels. It's fully configurable. And then we have 16 output channels, again with some EQ, some polarity, delay, gain, and some custom product integration tools for aligning different speakers with each other. Okay, so sorry, why so many menu here? Can you explain? Of course. So as I said, we have one system Galaxy processor here as our front of house master unit. This is what we're looking at here, front of house Milan. If I want to look at view my second redundant processor at front of house, I can select it from the tab at the top. It is this Galaxy here. There's some additional processing in the system. So this is our left Milan Galaxy. This is doing all the processing for the array on the left-hand side. And I have a separate processor with the same settings doing the array on the right.
Okay, so ini yang left ya. Sorry, I translate to native sound ya. This is one for the left, jadi yang buat kiri, dan ini kita klik buat yang di kanan. So the question from many netizen in Indonesia, you have digital and analog connection there. So how about the audio processing in digital and in analog? Is it all the same? You just copy and paste, or different treatment? Exactly the same. Exactly the same. So we can compare, let's say, our right Milan processor. Prove it. We can see all of the settings here. Everything is visible on the overview. Our delay, delay times, gains, and even some of the EQ overviews. And if I move... Nih lihat ya. Let's prove it, Charlie. So they know that this is actually the same. It is. So if I now go to my right analog processor, ini digital, this is the... Ini analog. Analog. So yeah. All the same. Exactly the same. Okay. All of the same output settings. And so if we move from our main system to our backup system, it should sound exactly the same. Jadi semua yang di analog maupun yang di digital, processingnya, jadi kita melakukan ekualisasi, kita melakukan delay, kita melakukan processing apapun sebetulnya sama. Cuman jalurnya yang berbeda. Yang satu digital, yang satu analog. Sehingga ketika terjadi sesuatu, crash atau salah satu problem, suaranya nggak akan berubah banyak. Dan nanti lihat di konten kita sebelumnya tadi, waktu kita playback, itu suaranya hampir-hampir sama. Cuman apa saja bedanya di analog dan digital? So, Charlie, what is the difference? Can we feel the difference between the analog and the digital from the sound side? What do you think? I think everyone should have a listen to it for themselves and decide. As audio engineers, trust your ears. But the theory says that the digital pathway should have less signal degradation from the cables. So in theory, the digital should be a more perfect reproduction of our input signals. So less degradation of the cable. Yeah. So that's for digital, yeah? Yeah. Okay. So other thing, what is another feature that we can control from the software? We can control all the speaker box there. We can. We've got a separate. Like they have the light to make it the different. How to control? Please. So right now we're seeing Compass, which is our control software for the Galaxies. Okay. We have a separate piece of software called Nebra, which is for an AVB connection manager for doing AVB routing, and also monitoring our loudspeakers. If I change to it, Nebra there. So now we can see we have an overview of the devices. Of the devices in our network. These green icons are Galaxy processors. So in this case, front of house Milan again is this unit. Okay. Front of house analog is this unit. This one. Ya, jadi ya, yang ini yang masternya nih, ini yang di atas. Lalu yang ini FOH analog, ini yang spare backupnya yang di bawah. Oke. And when I say connection manager, we can see we've connected 6 audio streams, so 6 audio paths from this device to this Galaxy that's at the stage on the right, and again 6 audio channels going to the left. These then also connect to our loudspeakers, so Panther and our 2100s, and the same on the right-hand side, Panther 2100s. Wow! So this is exactly the same from the software display. We move it to the unit. It's exactly the same. It is. Yes. It's fully customizable. Yeah. You could move it however you like. Nice. But for me, I like to see a nice graphical overview that looks like my system. So, Charlie, could you share to the netizen that how to control every single box from the software side? From the software side, in Nebra, there's a couple of controls we can do from the software. One is that we can mute the amplifier module directly within the speaker. It's good for testing. That's about it. But we can also identify the speakers using a wink feature. So what we should see is if I wink and identify the speaker with the software, we should see the LED lights on the front of each speaker light up. We can see from the LED light. Let's see. So if I do the whole array, I'll start from the top of the array and it'll move to the bottom.
And there we go. Speaker Tuh number ya, 1. netizen lihat ya itu ya. Tuh, perubahan lampunya ya. Kita zoom ya. Jadi kita bisa melihat secara live, real time. Jadi apa yang terjadi di sini ketika kita ngecek di software, kita bisa lihat tuh hasilnya di sana itu. Jadi kita bisa by IP address every single box. Kita bisa ngecek. Wow, how powerful Meyer Sound Panther is. It's a very useful tool. What is other feature that we need to share to Netisound, Charlie? Well, within Nebra, certainly we've got a couple of other details, other features in here. We can see all of the, not only a graphical overview that I like to build to monitor my show. I could also see how the network is built, so we can see that how our network switches are connected, so the network configuration of the system, which is very useful, and also when we have a show running, I can select individual speakers and look at the telemetry for the speaker. So we can see on here our input signals, digital and analog, and then we can see how the amplifier is running and then how hard our drivers are working. This one is we can control all the temperature, all the everything. We can't control, but we can view how it's working, if it's functioning well or if it's what the temperature is. At least we can monitor. We can monitor. It's monitoring only, there's no control, but monitoring is very useful. Yes. So how hard is our amplifier working? Yeah. How much input signal are we sending? How close we are to limiting the system if we run out of headroom. So this one ya. Jadi netizen lihat ya, ini sampai temperaturnya itu kita bisa lihat gitu ya. Kita berapa derajat gitu ya, berapa Celsius. Karena ini penting sekali ketika kita main di outdoor, apalagi big system seperti ini dengan crowd yang bahkan mungkin SPL-nya tinggi pas live concert, kadang-kadang kita nggak terkontrol. Ini semuanya bisa kita lihat gitu. Seperti yang kemarin saya kulik sama David di Ballroom XX1. Nah, itu kan semuanya dashboardnya, kontrolnya semuanya komplit gitu. Okay, now we are talking about the networking system. Yes. The Milan FEB. Yes. So, Charlie, could you explain us from the basic one, why Luminec? I think they're very reliable, and I think they're very easy to set up. Easy to set up. I'm not a networking person, but even I can set one of these up. So if I can do it, anyone can do it. Even you are not an IT engineer. Absolutely it's not. Easy. It's very easy. Kenapa pakai Luminec? Jadi supaya memang salah satu switch hub yang FEB compatible. Gitu ya. Ini yang Luminec, dan memang ini salah satu one of the best switch hub sekarang yang sudah compatible with FEB. And we cannot use any switch hub ya. We need the compatible one. It has to be AVB compatible. Yes. So Luminex, Netgear have an option, and then my Extreme Switch have had Extreme Switch, yeah. But my personal preference would be Luminex. Okay. Yeah. They also have a very good piece of monitoring software for Luminex called Araneo, which allows you to see the network connections, monitor the health of your system, and do some programming. It's very easy to use. So I like it. So if we are talking about routing, the routing of the processor and then Luminec and then goes to the speaker, how the simple word to explain Netisound, how's the routing? Well, we can see it on the screen right here. Okay. If I wanted to route a signal from my front of house processor to my stage processor, if I come to the side here, I've got a couple of tools. This one is a connect tool. I should be able to drag a connection from front of house to stage. And now I have a matrix mixer that we're all very familiar with, and we can send from my front of house Galaxy to my stage Galaxy. As simple as that. Click and go. And the same is true if we have our Galaxy going to my loudspeakers. And again, Galaxy is output channel, speaker input of the amp module. It's very straightforward. Okay.
So my question, when we are talking about routing, how's the one by one from? Okay, we are talking. Sorry, this is very basic, but netizen need to know. Sure. Of course, from the microphone, all goes to the stage rack. Correct. And then into the this is console. the console. Okay. From the console goes to? From the console, it goes to our Galaxy here. Okay. Left and right on AES 3, so a digital connection. Okay. From this Galaxy, we're sending 6 channels outputting to the right and 6 channels to the left processors at the stage. Okay, we just connect to the Galaxy at the stage. Correct. You have 4 unit left, 4 unit right. Correct. Okay. We're only using, to listen to audio, we're just using 2. Okay. 1 at front of house, 1 2 at stage. Okay, so where is the Luminex placed through the processor? So we have these 2 plugged into a Luminex here. Okay. And a rack at stage that looks very much the same. 1 Luminex there with the cables connecting this device to another Luminex. So only 1 unit Luminex left, 1 unit Luminex right. For the we have for the primary network, yes. Okay. And then if we want to add redundancy to that, we can add a second Galaxy switch for Just a secondary network. Redundant. Okay, but we could run 3 switches for 1 network, primary network. Okay, sorry, I will explain to them. Jadi Luminex-nya sebetulnya kita cuma butuh 1 di sini, lalu 1 di left, 1 di right, 1 di kiri, 1 di kanan. Tapi ini SOP dari Meyer Sound yang luar biasa ya. Semuanya menggunakan redundant. Jadi 2 Luminex di sini, lalu di sebelah kiri ada 2, sebelah kanan ada 2. As a master and redundant. Yes. Okay. I think that's all we've got time for. I think we have some more guests arriving, but thank you so much for the Jadi questions. netizen se-Indonesia Raya, inilah pembicaraan kita, discussion tentang electronic system of Meyer Sound. Thank you so much, Charlie. Pleasure. Thank you so much. See you again. Peace. Sekarang kita lagi belajar tentang 2100 LFC, low frequency. Jadi ini adalah subwoofernya. Meyer Sound Panther dia menggunakan subwoofer 2x21 inch dan itu 21 inch-nya ada di bawah. Sorry, single 21 inch ya. Ada 9 unit yang dibuat secara end-fire. Jadi 3 box di tengah, 3 box lagi di depannya gitu ya. Untuk apa? Untuk membuat supaya kardioid. Jadi jangkauannya semakin jauh. Venue ini akan menghandle sampai 170 meter. Nah, sekarang denger nih. Bagaimana suara gitar bassnya dari Vail Johnson. Dari jarak sekitar kita ada di, dari tanda itu kita ada di 35 sampai 40 meter nih. Saya bersama kameramen itu dari 40 meter kita. Enjoy the sound. Nah, dari sound ini kan kelihatan kan pulennya suara, detailnya dengan jarak yang sangat lumayan 40-50 meter. Nanti kita juga akan dengar sampai di belakang 170 meter. Oke, netizen se-Indonesia Raya, sekarang saya langsung sama orang yang paling berkompeten tentang Meyer Sound Panther yang ada di Shanghai Disneyland. So, welcome Mr. Scott Gledhill from Meyer Sound. Waduh, kapan lagi kita akan ngobrol sama Scott Gledhill. Thank you so much, Scott, for your invitation. All the way to China. We are here now. So, what you bring today in Shanghai Disneyland? Please explain simple things about our main BA. Power, clarity, definition, long throw, lightweight, compact, the most amazing sound system available today. Okay, so what is the detail spec, all the Panther system behind us?
Please explain to Netisound Indonesia. We're using 14 Panthers per side in this small system. 10 Ls and 4 Ws. We're covering more than 170 meters. 170 meters, 170 with meter. no delay towers. And we're achieving 112 dBA average and 140 dB peaks here in front of house. Wow. Yeah. So all the connection, we have the Milan FEB and we have the analog. Yep, we're using both together, redundant, dual backup. So all the Galaxies are connected together with one network, and we have a redundant network to bring the digital signal from front of house to the Galaxies at the stage, and then up to network switch. And we have RJ45 nitric TOP EtherCon connectors on every cabinet. Okay, so how many front fill Panther on the stage today? 7 Panther cuman dipakai buat front fill, guys. 35 Panthers and 18 2100 LFCs. 35 Panther dan 18 box 2100 LFC. And then how many Galaxy we use today? 6 Galaxies. 2 at front of house, 1 for analog, 1 for digital. 2 on stage left, 2 on stage right, 1 analog, 1 digital. Okay, Scott Gladhill from Mayer Sound, please convince to the Indonesian pro audio market why we need to choose the most premium pro audio speaker Mayer Sound. Why? Indonesia loves loud music. Indonesia love loud. That's correct. Mayer delivers clear, clean, loud, powerful sound. Quality is no doubt. Yep. We are talking about in the premium brand speaker. Yep. Top. The best of the best. We are at the top of the line speaker. Yes. Why we are at the top? Yes, because of the line. You want music, you want to hear the detail, you want to hear the definition, everything the performers are doing, even if you're 100 meters away, you want it to sound right here in your face. How about the detail, material, quality, driver, and how to produce the product comparing with the other brand? I invite you to visit us in Berkeley, California. Thank you so much. You will see with your own eyes, and you can share with all your friends how Mayer Sound products are built by hand. We make the paper cones, we stamp the diaphragms, we solder the voice coils, we magnetize the magnets. All the critical components are done by hand at Mayer Sound to exacting standards. So netizen Indonesia Raya, jangan tunggu. Pokoknya kita akan siapin konten di pabrik Mayer Sound, undangan dari Scott Gladhill. Kita akan kupas tuntas apa yang ada di pabrik Mayer Sound sesuai undangan Scott Gladhill. Scott, thank you so much for your trust. Thank you so much. Now, could you please to explain the Indonesian market that now we will bring Mayer Sound to Indonesia? Mayer Sound is coming to Indonesia. Please stand by. As soon as we can arrange the first event like this, we're going to do it. Thank you so much. Indonesia deserves this quality, this clarity. Premium ultra brand Mayer Sound. Scott Gladhill, Mayer Sound, America. Thank Peace. you. Thank you. Thank you.